Grupo sa CDO, City Drug Enforcement Unit di siyudad sa Valencia sa pagapagoda ni Police Lieutenant Christopher Ibanez sa pag-ubos kamanduan ni Police Lieutenant Colonel Brian Panganiban Hipis Kapulisya di Gadakbayan ni kasaog usa ka bypass operation dress may Purok 3E likod sa Kiniaga Villanueva Funeral Home. Ang CDO nga giabagan usab ni sa Cadsot Con City Anti-Drug Special Unit Team sa pagpanguna ni Police Lieutenant Borita retired ug mga kaubanan ingon usab aga PDEA Bukidnon nga nagaabag dili nga gikasag bypass operation. Suspect sila si Rolly Diaz, 42 anyos sa panigon, taga Purok 2 Barangay Poblacion. Justin Narciso, 32 anyos ang panigon, taga Cagayan de Oro City. Kuha aga usa ka 500 pesos bill bypass money. Unom ka sasi sa ginadili nga droga kung gilas pang Shabu, usa ka 1/4 sack sa termino sa mga pusher. Aga nakuha usab o ingon usab duha ka mga cellphone aga na-recover ni gikasag bypass operasyon deres may Purok 3 sa Barangay Poblacion ning siyudad sa Valencia.